मते अजଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି ନା ଆପଣ କି ଅଭିଳାଷ गेले गेले अपा और दासर ए घर दिह खंडक तम नारे करे दियो देखियो 4 कोटी का इन्वेस्ट करी तम नारे मु गुटे होटल को देबी होटल किंतु ते आशीष जो भले दुत मोर सब प्लानिंग के भंडूर करी दो गेले गेले अपा नो धरा मैडम नो तबे आउ तमे सेक्सी बॉडी ऑब्वियसली आशीष को कैप्चर करी पारिबो कारण निया पाखरे घियो रहिले तरळिबो ना किंतु आशीष गोटे झियो को भले पाओ से झियो कोडा आशीष पिलार मां होबो को सेति भाई तो ता भाई हम घर को प्रस्ताव आने at any cost और दुए दिफा घर बंद करिबा को पड़िबो कारण आशीष যদি বাহা হে যায় তাহলে हम प्लान प्रोग्राम सब भंडोर बड़ा बाकी रखी सीधा सीधा तो भाई की कहि देई आगो टंका 3 लाख दियो ता परे जाई बाहागर कथा चिंता करी गेले गेले अपा अरे वाह ए राहुल मानसिंह दिमाग थू तो मो दिमागटा तो भेरी एक्टिव आउ सेति पाए मु आजि तुम कोटे उपहार देबी उपहारटा हेउची ए सुनार चेन अमुत ए उपहारटा तुम निज हाथ रे मते पिंदी दियो तमे कोन मते आज किछ मागिबो मागिबा किछि आवश्यक ना ओ ता दरकार तम ठारू सरी मारिलो खाई अब हम बच्चा रुचे मारिलो खाई मारे लेट पाइदे तुम नारी नारे को लटको अरे नारे को बिस्ता तुम तार पीनो तुम हो तुम के बेस्या कौन कहलो मुवे से अब बेस्या न तो सती साबित्री हो जे स्वामी अनुपति रे पर पुरुष सह परकिया की करे ताको कोन पहुंची हो तुमे को गेले गेले अपा रिलाक्स धर बाबू रिलाक्स हम इंडिया रे बेले बेले एमिति हुए कारण सुप्रीम कोर्ट राय दे सारी नारी माने निर्तंतरे परकिरा रीति करी पारी ओयो बाबू तुम केते नंबर बेया हो घरे घरे पसी पर स्त्री रो इज्जत सह खेल करिबा तुम विवेक के बाधा दउनी ठीक से बोली तुम घरे पसी तुम मां भौरी इज्जत सह खेल करबी करबा शट अप नॉनसेंस और तू आंकुट की क्षेत्र चेष्टा कले तो आंकुट काटी देबे राजा घर छुआबे मोर राजा छुआ तो तोरी एमितिका केते अयोग्य स्वामी को स्त्री मानकु नै दिन राति ओएस करिबा म हबे तोते बाधा देबा चेष्टा करिब तो मारी देबी सोळाकु ए राहुल वंशे तो राजा घर छुआ काढी तो निज पाखर र गोबरा मोरा पदे कहबु तो ए चप्पल देखुछु चप्पल और पिट पिट तो मोहर नक्शा चेंज कर देखुछ धारा ए इटीटा मते चप्पल ले मारे बोली कहू तमे चुपचाप छिड़ा है तामसा देखुछ तामसा ओ मिस्टर स्वामी महासन आज पार्टी रो भाषण
ପକେଟଟା ଖାଲି ଗହଣା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଭଳିକି ଭଳି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ମିଳେନି ତାରା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ନା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିର ଝିଅ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଇକ୍ କରେ ଆଉ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବେଳେ ଏ ରାହୁଲ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ତମକୁ ଯଦି ରାହୁଲ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଠିକ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସଟା ଦେଇ ଦଉନ। ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି କେମିତି? ନାଇଁ ତାରା ଆଜି ଯାଏ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନା। ତାଛଡ଼ା ବିବାହ ବଦିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁମନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବି କେମିତି ତାରା? ଧାରା এই যদি তোমাকে ছাড়পত্র ন দিয়ে তাহলে আমি তো ফুল বাক্য নেবা নাই দাদা তুমি এবে মো সহিত ଯିବ। ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ମୁଁ ତ ଘରେ କେବେଠାରୁ ରେଡି। ଆସଣ ନାଇଁ ତାରା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଉପହାସ କରିବେ। ମୁଁ ହୁଏତ ନିରନ୍ତକ ପରି ସହିଯିବି ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ତୁମ ସହିପାରିବନି ତାରା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାହୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ରାହୁଲ ସହିତ ଦିନେ ସେକ୍ସ କରି ମୁଁ ପୁରା ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଛି। ରାହୁଲ ବିନା ତମକୁ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାରା। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ଦାଦା ମୁଁ ହୁଏତ ନିରନ୍ତକ ପରି ସହିଯିବି ତମେ ଏ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଦାଦା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହୁଏ। ଏ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ପଦାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲେ ମୋ ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଦି ଭାଇ